जो अल्लाह आपको खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, उठाता है, बिठाता है, तमाम हमारी जरूरियात को पूरा करता है, वो अल्लाह ताला का हुक्म है हमें कि तुम जिंदगी के अंदर भेजे जा रहे हो, दुनिया में भेजे जा रहे हो, तुम हमारे कहने के मुताबिक चलो। हमने जो तुम्हारी रहबरी के लिए नबी भेजा है, उस नबी का इत्तिबा करो। ये अल्लाह ताला का मुतालिबा है। उसके बदले में अल्लाह पाक ने हमें पूरा जिस्म दिया, आँख दी, जबान दी, कान दिए, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब अल्लाह पाक ने दिए, तंदुरुस्ती दी, नेमत अल्लाह पाक ने दी। नेमतों के बदले में अल्लाह पाक चाहता है कि तुम मेरी मान कर चलो और मेरे नबी की मान कर चलो। मगर दोस्त बुजुर्गों, हम दुनिया में आकर अल्लाह को भूल गए, नबी को भूल गए और मकसद को हमने जरूरत बना दिया, जो जरूरत थी उसको मकसद बना दिया। আল্লাহ তাআলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন সৃষ্টি করেছেন, নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, সব কিছু আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মেহমান বলতেছিলেন যে এই সব কিছু আমাদেরকে দিয়েছেন, কেন দিয়েছেন? এই সব কিছু পেয়ে গেলে আমি আপনি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে পারি, এবং যেই জন্য আমাদেরকে সব কিছু দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলার গোলামি করতে পারি, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারি, এই জন্য আল্লাহ তাআলা সব কিছু আমাদের জন্য ইন্তজাম করে রেখেছেন। মেহমান বলতেছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নিজের পরিচয় মানুষের কাছে বোঝানোর জন্য, মানুষের কাছে তার দিনের পরিচয় জানানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নবী রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। মুহতারাম হাজিরিন, মেহমান বলতেছিলেন যে সমস্ত বান্দারা আল্লাহর হুকুম মানবে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চলবে, তাহলে তাদের জিন্দেগি সফল কাম হবে। কেন? এই মাকসাদ নিয়ে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন যে আমার ইবাদত করবে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী চলবে। এজন্য ভাই, আমাদেরকে যেই মাকসাদ নিয়ে পাঠানো হয়েছে এই মাকসাদ আমাদেরকে পুরোপুরি ভাবে আদায় করে যেতে হবে, তাহলে দুনিয়াতেও সফল কাম, আখিরাতেও সফল কাম। मौलाना यूसुफ पालनपुरी दामद बरकातुहू ने अपनी किताब के अंदर एक लतीफा लिखा है। एक मरतबा एक डॉक्टर साहब, एक वकील साहब, एक इंजीनियर साहब घूमने के लिए निकले, समंदर के किनारे जा रहे थे, टहल रहे थे। इरादा हुआ कि कश्ती में बैठकर थोड़ा आगे घूमने के लिए निकले। तो कश्ती वाले को किराए पर किस्तें दे करके तीनों हजरात अंदर बैठे और आगे जाने लगे। कश्ती चल रही थी, बातें हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कश्ती वाले को, भाई कश्ती वाले जी साहब, आपने मेडिकल साइंस पढ़ा है? कश्ती वाले ने कहा मैं तो देहात का आदमी हूँ, मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने आधी जिंदगी मेडिकल की किताबें पढ़ी हैं, एनाटॉमी पढ़ा, फिजियोलॉजी पढ़ा, फार्माकोलॉजी पढ़ा, पैथोलॉजी पढ़ा, सब किताबें पढ़ी। तेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरी आधी जिंदगी बर्बाद। मैंने आधी जिंदगी मैंने किताब पढ़ी और डॉक्टर बना। ये वकील साहब ने कहा भाई कश्ती वाले, जी साहब तूने लॉ की किताबें पढ़ी है? बोले नहीं भैया तो नहीं पढ़ी, मैं तो झुगड़ी में रहता हूँ और सीधा साधा देहाती आदमी। बोले मैं फॉरेन जाकर, इंग्लैंड जाकर मैंने लॉ की किताबें पढ़ी, बैरिस्टर बना हूँ, मैंने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, तेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने आधी जिंदगी किताबें पढ़ने के अंदर लगाई और मैं अभी वकील बना हूँ, लॉयर बना हूँ। फिर इंजीनियर साहब ने कहा मैं किस्ती वाले तूने इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी? नहीं सर, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं स्कूल में भी नहीं गया। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि मैंने मेरी आधी जिंदगी के कीमती साल ये इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ने में लगाए और ये मैंने इंजीनियर बना हूँ और मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, तेरी आधी जिंदगी बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। अब ये बातें हो रही थी और थोड़ी देर के बाद में हवामान और आबो हवा ने पलटा खाया और हवा तेज चलने लगी और समंदर में तूफान आया। समंदर में तूफान आया तो कश्ती ऐसी होने लगी और
पानी कश्ती के अंदर आने लगा और कश्ती थोड़ी डूबने लगी। तो कश्ती वाले ने कहा, डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, तैरना आता है? तो डॉक्टर साहब ने, वकील साहब ने, इंजीनियर साहब, तैरना तो नहीं आता। कश्ती वाले ने कहा, मेरी तो आधी जिंदगी बर्बादी तुम्हारी पूरी हो रही है, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा, किनारे पहुंच जाऊंगा, तुम डूब जाओगे। फिर मौलाना ने नीचे लिखा है कि हम जिसको मकसद समझते हैं ये असल मकसद नहीं है। अल्लाह हमारा खालिक और मालिक पैदा करने वाला जिसको मकसद बतावे ये असल मकसद है। উর্দু ভাষা হিন্দি ভাষা সহজেই বোঝা যায়, তারপরেও তর্জমা করতেছি পরদর রসুল অনুযায়ী যে কিতাবের মধ্যে আসছে। যে কিতাবের মধ্যে তিনি ওয়াকিয়া লিখছেন যে তিনজন ব্যক্তি, একজন হলো ডাক্তার, আরেকজন হলো উকিল, আরেকজন হলো ইঞ্জিনিয়ার। তিনজন নিয়াত করেছে যে আমরা একটু সফরে যাব, একটু সফর করবো। একজন নিয়াত করে তারা তাদের বাড়ি থেকে বাহির হয়ে গেছে। বাহির হওয়ার পর তারা নিয়াত করছে আমরা সাগরের মধ্যে যাব অথবা নদীর মধ্যে সফর করব। এই জন্য তারা একটা নৌকা বা একটা কিস্তি নিয়েছে। নেওয়ার পর সেখানে তিনজন বসছে এবং মাঝি তিনি চালানো শুরু করে দিয়েছে। এমন সময় ডাক্তার ডাক দিয়ে বলতেছেন মাঝি সাহেবকে যে, ভাই আপনি কি ডাক্তারের বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন? তখন মাঝি সাদাসিধে ছিল, সে বলতেছে, না তো, আমি তো এই লেখাপড়া এরকম করি নাই, ডাক্তারের বিষয়ে তো করার প্রশ্ন আসে না। তখন বলতেছে, তোমার অর্ধেক জিন্দেগি বরবাদ হয়ে গেছে, তুমি ডাক্তারের বিষয়ে জানো না, কি জানো? এরকম ভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি উকিল ছিলেন তিনি বলতেছেন, আপনি ওকালাতের বিষয়ে কোনো লেখাপড়া করেছেন? বলতেছে, মাঝি বলতেছে, না আমি কিছুই লেখাপড়া করি নাই। উকিল বলতেছে, আমি তো এই বিষয়ে লম্বা লেখাপড়া করেছি, বিভিন্ন দেশে আমি সফর করেছি এবং অনেক কেতাব আমি পড়েছি এই বিষয়ে, আমি এই জন্য আজকে ওকালাতি করতে পারি। তুমি কি করেছো? এইসব বিষয়ে লেখাপড়া করো নাই, তোমার অর্ধেক জিন্দেগি তো বরবাদ হয়ে গেছে। এরকম ভাবে তৃতীয় জন যখন ইঞ্জিনিয়ার কাছে আসছে, ইঞ্জিনিয়ার সব বলতেছে যে, ভাই মাঝি ভাই, তুমি কি ইঞ্জিনিয়ারের বিষয়ে কোনো লেখাপড়া করেছো? তখন মাঝি ভাই বলতেছে, না আমি তো স্কুলেই পড়ি নাই, কিছুই পড়ি নাই, আমি কিভাবে ইঞ্জিনিয়ারের বিষয়ে লেখাপড়া করবো? তখন সেও তৃতীয় ব্যক্তি বলতেছে যে, তোমার অর্ধেক জিন্দেগি বরবাদ। এরকম ভাবে তিনজন যখন মাঝিকে এই কথা বললো, এক সময় চলতেছে, এমন সময় আল্লাহর হুকুমে, অনেক সময় তো কম বেশি হয়, আল্লাহর হুকুমে দেখা গেল তুফান শুরু হয়ে গেছে বা নদীর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, নৌকা ঢুলতেছে, নৌকার ভিতরে পানি আস্তে আস্তে প্রবেশ করতেছে। এমন সময় মাঝি ডাক দেয়া বলতেছে, ও ভাই, ডাক্তার ভাই, ইঞ্জিনিয়ার ভাই, উকিল ভাই, তোমরা কি সাঁতার কাটতে পারো? তখন তারা তিনজন বলতেছে, না না, আমি তো সাঁতার, আমরা তো কেউ সাঁতার কাটতে পারি না। তখন মাঝি ডাক দেয়া বলতেছে, তোমরা আমাকে এতক্ষণ বলেছো আমার অর্ধেক জিন্দেগি বরবাদ হয়ে গেছে, আমি মাঝি তোমাদেরকে বলতেছি তোমাদের অর্ধেক জিন্দেগি না, তোমাদের পুরো জিন্দেগি এখন শেষ হয়ে যাবে। আমি তো মাঝি এখান থেকে সাঁতার কেটে চলে যেতে পারবো, কেন এটার উপর আমি প্র্যাকটিস করেছি, এই জ্ঞান আমার আছে। মেহমান বুঝাইতেছিলেন এই ঘটনা দিয়ে কিতাবের শেষে লিখেছে, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আজকে আমরা যে জিনিসকে আসল মনে করতেছি, যে জিনিসকে আসল মনে করতেছি এটা আসল নয়, বরং আমাদের আসল হলো আর দুনিয়া থেকে ছেড়ে যখন আখিরাতের পুঁজি গোছায় নিতে পারবো, এটা হলো আমাদের আসল জিন্দেগির মাকসাদ। এই জন্য আমাদের জিন্দেগির মাকসাদকে বুঝতে হবে এবং আমাদের জিন্দেগিকে সুন্দরভাবে সাজাইতে হবে। मेरे भाई दोस्तों, देखो दुनिया के अंदर खाना पीना, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, दुकान, कारोबार, सवारी, जैसे हम इंडिया में कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चे, दुकान, ये हमारे लिए अल्लाह पाक ने जरूरत की चीजें बनाई, ये मकसद नहीं है। और जरूरत जो होती है वो मकसद को पूरा करने में मदद करने के लिए होती है। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम दुनिया के अंदर दुकान के पीछे, खेत के पीछे, डिग्री के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे लग जाए और हमारी जिंदगी गुजार करें। मकसद हमारा दोस्तों को अल्लाह को राजी करने वाले अमल करना है और वो हुजूर पाक के रिज़्क़ के तरीके के मुताबिक करना है, ये हमारा मकसद है। और जरूरत पूरी करके मकसद में लगना है। आज दोस्तों को हमने जरूरत को मकसद के दर्जे में कर दिया और मकसद को जरूरत के दर्जे में दिया। कमाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बीवी बच्चे, मकान, दुकान, इसको अपने मकसद बना दिया। पूरा हमने क्या है कि जान माल
जो मकसद था वो हमने क्या जरूरत के दर्जे में रखा कि वक्त मिलेगा तो करेंगे, वक्त नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो दोस्त बुजुर्गों, इस वजह से हम अल्लाह की नजर से गिर गए, अल्लाह की मदद हमसे दूर हो गई और अल्लाह पाक ने हमको दोस्तों को दुनिया के अंदर बावजूद ये कि बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों की संख्या मौजूद है पूरी दुनिया में, मगर दूसरों को न इज्जत है, न वजाहत है, न दूसरों के सामने हमारे क्या है कि यानी इस्लाम के बारे में कोई यानी वकार है, न हमारे को कोई इज्जत की निगाह से देखा जाता है, न हमको कोई यानी क्या है कि पास में बिठाता है, न कोई हमसे मशवरा करता है। हम दुनिया के अंदर जलील तरीन कौम बन गई है और बिल्कुल दुनिया के अंदर निचले तबके में आ गए। दोस्तों को हमने हमारी पहचान को खो दिया, हमने हमारे वकार को खो दिया। अल्लाह की मदद